The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Ang sumusunod na programa ay rated G. Ito ay angkop para sa lahat ng manunood. El siguiente programa está clasificado G. Es apto para todos los públicos. The following program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Ang sumusunod na programa ay rated PG. Naglalaman ito ng mga tema at eksena na hindi angkop para sa napakabata na manunood. Payo ng mga magulang, mag-ingat. El siguiente programa está clasificado PG. Contiene temas y escenas que pueden no ser adecuados para un público muy joven. Se recomienda la orientación de los padres. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Ang programang ito ay rated SPG, may mga eksena na may tema, wika, karahasan, sexualidad, horror, o droga. Hindi ito angkop para sa mga bata. Mahigpit na gabay ng magulang ang inirerekomenda. Este programa está clasificado como SPG. Contiene escenas con temas, lenguaje, violencia, sexo, terror o drogas, que pueden no ser adecuadas para los niños. Se recomienda una fuerte orientación parental.